before beginning, he will be doing the translation in English. I will be speaking in Spanish, but the question I will do it in English. So you have to focus on her. I focus on myself and her, and God help us. So let's begin. I will just make one or two questions, but as soon as I can, I would like to give you back the possibility to the audience to ask, because we don't have a lot of time, and it is what it should be done, I think. I will ask you two questions, so small. I will try to be as much precise as I can. Your whole film before has been understood and conceived not only through sound, but sound has been an important issue in your cinema. You have a kind of poetics of cinema which is based on sound. So usually when you work in fiction, it's easy to understand sound from before, but it's a much difficult situation when you're doing a documentary. Although it's quite clear that in this film there is something that you do with the voices of the characters, of the persons who are not characters. And I would like to, if you can say something about what was the challenge in this case, doing a documentary from a filmmaker who had been thinking mainly in sounds as the source of images. Bueno, la verdad que yo trabajo desde el sonido y me organicé mi forma de narrar en el cine a partir del sonido. No fue distinto acá, porque para mí el sonido no es pensar en el trabajo de las bandas sonoras, sino es un concepto sobre el espacio. For me, the work with the sound was not very different in this film, because for me to work with sound is a way of working with the space. Porque hay otros directores, por supuesto, cada director tiene su idea de cómo se hace el cine y así está bueno que así sea. Pero para mí el tiempo nunca me ha servido como una categoría para pensar nada. Al contrario, casi diría que es un obstáculo. There might be other directors, and of course it's valid that there is other ways of making cinema, but for me time was never a category to think about. It was more an obstacle. Y en esta película, que era sobre la tierra, sobre el territorio, con más razón el sonido era un concepto clave en la construcción. And in this film about the land and the earth, with even more reason, sound is a crucial element, a crucial category. La primera vez que yo escuché, que vi esa película, esos minutos que grabó el dueño del campo en YouTube, la cosa que más me impactó es que yo ya había visto eso y me lo había olvidado. The first time I saw this little video, the owner of the land recorded. The first time I saw it on YouTube, I was shocked because I had already seen it. Y lo que me impactó mucho fue recordar, porque cada frase que se escucha ahí, cada frase que dice ese hombre de gorro blanco, es clave para la historia argentina. Cada frase es como una puñalada para la historia argentina. And what shocked me was that every phrase, every sentence that is said is key to Argentinian history, the way it's said. ¿Quién manda aquí? ¿Quiénes son ustedes? No quiero, hablando nos vamos a entender. Who rolls here? Who are you? In a dialogue we will understand each other. Y repite varias veces, hablando nos vamos a entender. And he repeats it several times, talking to each other we will understand each other. Y casi 10 segundos después dispara. And almost 10 seconds later he shoots. Entonces, así que el sonido fue muy importante también en esta película. Y después, porque muy rápidamente, conversando con la gente de la comunidad, me di cuenta que la forma del habla era clave para esta película.
And that's why the sound was very important for this film, and also because when I talked to the people from the community, the way of talking, I noticed that the way of talking is a key element for this film. Y después durante el juicio, realmente sinceramente siento que aprendí algo que yo no sabía, que es que no sé cuándo nos olvidamos de cómo era darnos cuenta cuando alguien está mintiendo o está falseando sus sentimientos. And during the trial, I learned something that is how we have a notion of if somebody is telling the truth or lying. ¿Cuándo fue que nos desaprendimos que escuchando a otro y mirando, observando a alguien, ya sabemos algo sobre eso? Ya sabemos que si está pretendiendo, si está falseando sus sentimientos. When did we forget or dislearn, or I say that, unlearn to judge if somebody, or if you listen to somebody to understand if he or she is telling the truth or lying? No sería posible la infidelidad si no hubiéramos desaprendido esa habilidad. No hubiera sido posible que exista la infidelidad si no hubiéramos desaprendido esa habilidad. It would not be possible that infidelity would exist if we wouldn't have unlearned this capacity. No sé cuándo fue, pero escuchando en el juicio yo decía, pero casi que no hace falta un juicio. Uno escuchando sabe quién está herido, a quién le duelen las cosas, quién está mintiendo, quién está falseando sus sentimientos. In this trial, for me, it was almost obvious that we wouldn't need a trial to know who is hurt, who is having pain, feeling pain, and who is falsificating his sentiments. Así que para mí el sonido fue igual que en cualquier película. So that's why the sound for me was, as in all my films, important. Second question, which is quick. I was about to have a dialogue with you around 1 month and a half ago, and it was an interview for an important newspaper in Argentina, and everything seems to be settled. But then you began feeling despair because you wanted, first of all, without talking to anyone, to show the film to them, and then you will know if it is okay. Can you tell me a little bit about what happened, also if you like, but what was behind that decision to wait because I need to see what they say? Sí, en verdad, uno siempre tiene miedo porque obviamente yo no soy ni pertenezco a una comunidad indígena y no he sufrido mi familia ha sufrido durante décadas esa permanente agresión y ese permanente maltrato. First of all, I was afraid because I'm not a member of an indigenous community, and me and my family have not suffered during decades these aggressions. Y si bien la película no era para contar qué piensan los chuchagastas, sino para qué hacemos a diario los argentinos blancos con las familias indígenas. And although the film was not supposed to be about what happened to the Chuchagasca community, that's the way of thinking about this story, but about what we as white Argentinians did with this. Yo necesitaba ver qué nos pasaba. Bueno, por supuesto que esa función fue una función donde todos llorábamos y llorábamos, pero necesitaba pasar por eso para poder empezar a hablar en público sobre la película. And I needed to go through this experience, which was a projection of the film, but of course all of us were crying, but I needed to go through this to know what happened to the film. Porque es tan fácil la vanidad en el cine, es tan fácil sentir que uno logró algo, que la vanidad está a la orden del día en el cine. Y yo esta vez no quería estar, quería escaparme un poco de eso. And it's so easy in cinema to know what you have done well and etc. And I wanted to escape this way of making cinema. Claro. I will stop asking questions because otherwise I will monopolize and it's not fair. If there is any question around the audience, you will be more than welcome.
There is one here and one there. Can I... I understand. No, lo puedo decir en español. Ah, bueno. Um, Si hablas bien inglés, mejor. Así okay, todos bueno. entienden. So my question is regarding the drone and how it was used. I think you have a very particular camera movement in all of your films, and I was really amazed at this drone. And yeah, I just wonder, like, who is it? Like, what's the point of view? And also, I mean, you just talked about the speaking. I understand Spanish, so I could understand not all of it, but most of what they were saying. And I did realize that they have a very particular way of speaking, and it's part of their identity, of course. And I was also sort of reading the subtitles, and I guess it's hard to translate these little things. But yeah, that's my question. Sí, bueno, indudablemente, traducir una película es condenar a una parte de la humanidad que no va a poder entender todo, pero yo confío en que, aunque uno no sepa qué están diciendo las personas, escucha el tono, el volumen, el ritmo, y eso es muchísima información. Of course, it's translating a film is like condemning half of the people who don't understand the language. But I trust in that if somebody listens to something, although he or she does not understand the words, you understand the tone of the saying, the speech. Y el dron son drones, no hay ninguna metáfora. Porque me gustaba eso, por eso le pusimos sonido de máquinas. Se escucha un poquito así. And the drones are just drones. They are not any metaphor for anything, but we liked it, and that's why we put the sound of the machines in it. Y esta es la toma más cara que filmé en mi vida, cuando voltean el dron, un pájaro, un gavilán tiró el dron. And that was the most expensive shot in my life, when the bird hits the drone. Dudamos un montón en comprar el dron, pero como lo teníamos que usar mucho, dijimos, bueno, lo compremos y no lo alquilemos, y después resultó carísimo. So we decided, as we used a lot the drone, we decided to buy it and not to rent it. But that's why it was painful to have Y this shot. estuvimos semanas pensando si íbamos a comprar o no el dron, y el dron costaba $3,000, no es que costaba $20,000, pero $3,000 para esta película era muchísimo. And we thought about buying it or not for weeks, because the drone costed $3,000. It was not the drone for about $20,000. What you see, like for this budget of the film, $3,000 was. Y la primera semana cayó el dron. And then the first week, the drone fell down. No, y eso, el dron, la primera vez que los vi en el territorio fue cuando la policía hizo la reconstrucción y usó estos drones que eran nuevos, se habían comprado la policía estos drones, estaban como locos usando para aquí y para allá con los drones. The first time I saw these drones was when the police did the reenactment of the case, and they had these fancy drones, and they loved playing around with them. Yo pensaba, ¿qué van a resolver de un problema que es profundo, histórico, social con estos drones? And I thought, what will they resolve about a problem which is fundamentally historical using these drones? Y eso mismo me hizo dar muchas ganas de usarlo. And that was. El dron es una cosa que se inventó para la guerra, no para el cine. Ahora lo usamos en el cine, pero el origen del dron es la guerra. That's what made me feel to want to use a drone. And the drone is an instrument that was invented for war and not for cinema. Now we use it in cinema, but originally it's invented for being used in the war. Y un poco se parece a Dios, porque tan mirando desde lejos todo, es tan difícil esa idea. Bueno, yo les pido mil disculpas con todo respeto, porque seguramente estoy equivocada, pero yo creo que Dios es una gran invención, la más genial invención que ha hecho la humanidad, terriblemente poderosa y terriblemente peligrosa. El Dios monoteísta, ¿no? De las religiones monoteístas. And the drone is a bit similar to God, watching everything from far away. And I asked for forgiveness. For me, God is a big invention, and a magnificent invention, like all the power. Puedo estar equivocada. Y puedo And estar equivocada. terrifying with the power and she can be wrong, mistaken.
Pero no es para faltar el respeto. Pero en América, la llegada de Dios fue la llegada del primer propietario. Ni bien llegó Dios a América, toda la América le pertenecía a Dios y ya nadie estaba en su tierra. And once America, the arrival of God was the arrival of the owners, and once God arrived, the lands started to belong to God, perteneció to owners. Nunca más perteneció a la población. And never, it was not the ownership was not anymore of the population. Entonces esas invenciones tan poderosas, ahora estamos asustados con la inteligencia artificial. Realmente la inteligencia artificial es nada al lado de la idea de Dios. So all these inventions, the powerful inventions, now we are terrified by artificial intelligence, but this is nothing compared to God as an invention. Pero para mí, esta es mi opinión, pero la comunidad cree en Dios. That's my opinion, but the community believes in God. Y yo no quería faltar el respeto. Aparte que no estoy tan segura si tengo razón. And I did not want to be disrespectful with them, apart from the fact that I don't know if I'm right or wrong. Pero creo que el Dios que ellos reinventaron, el Dios cristiano que las comunidades indígenas reinventaron, es más bueno que el que llegó. But I think that Christian God that the indigenous community reinvented is better than the other God. No es el Dios de la espada, más bien el Dios de las ovejas. It's not the God of the sword, but of the sheep De la cosecha. and the harvest. Entonces eso era un poco. Era la máquina, la visión de la máquina, el sonido de la máquina y un poco esa confusión que todos tenemos cuando algo viene del cielo. So the drone was a bit like the machine and the sound of the machine, but also the confusion that we all have if something comes from heaven. Buenas noches. Muchas gracias, Lucrecia, por tan poderosa película. I will continue in English. Well, the entire world has a historical depth with our indigenous communities. This possession of land is something that happened in Argentina, happened in Palestine, happened in Peru, my home country. So here I came up with my question about more like a historical roots or mirrors that we can see between the current history of Argentina and also our communities. Why? Because for me, the creation of our countries in Latin America as a república, no, it's something deeply colonial, right? So, and intrinsically against our indigenous communities and our indigenous people. So, I wonder how to reconcile the idea of república with our communities, because I like also to think that the future is indigenous, and well, that's it's. No entiendo. Sí. Por eso, a mí no me preocupa en lo más mínimo la colonia española, lo que hicieron los españoles, Colón y todo lo que pasó. No quise ni hacer de eso un tema importante en la película, porque lo realmente grave que pasa en Latinoamérica es lo que hizo la República, lo que hicieron las naciones independientes, nosotros. I did not want to make a film. I did not care at all about the Spanish colonial history and times, because what created the problems in Latin America is what came in the Republican times. Lo que sostiene los problemas hoy en día. Which maintains the problems today. Estoy leyendo un libro que dice toda organización es una organización criminal. I'm reading a book which is called Any Organization is a Criminal Organization. Y toda organización que toma el control de algo y decide por todos, un poco es una organización criminal. And any organization which takes the power to decide for everybody is in a way also a criminal organization. Si ustedes, esto lo pueden hacer fácilmente en Google,
buscan todos los cuadros que hay de casi todos los países latinoamericanos en el momento en que declararon su independencia o su constitución, que es todo siglo XIX, es claro saber cuál es el problema en Latinoamérica. If you Google any image about Latin American, all the Latin American countries declaring their independence in the 19th century, it's very clear what is the problem. Todos propietarios jóvenes, hombres, no hay indios, no hay mujeres, no hay negros. It's all young male owners. There are no indigenous people and no women. No black people. And no Negroes, black people. Entonces, eso, ¿qué significa? Que en la fundación de nuestras naciones no está el pensamiento de muchísima gente que vivía y vive en el continente. So in the history of our countries, there's not the thinking of the people who live in the country is not represented. Y alguien puede decir, eso es un pensamiento, no se puede juzgar con la visión del presente, el pasado. And you could say it's a thinking it cannot be judged with you cannot judge the past from the present position. Pero en todas las experiencias más aterradoras que ha vivido la humanidad hasta ahora y todas las que vivimos a diario, siempre ha habido alguien que dijo, esto hay que parar. But there was always, in any historical moment, somebody who said, like, this has to be paid. En todos, el día que se votó el primer barco diseñado para el transporte de esclavos, ese mismo día en Londres había afiches que decían que era un crimen de lesa humanidad. ¿Qué? Era crimen de lesa humanidad. Había afiches, pósters. El día que se botó en el agua ese barco, ese día había alguien en Londres, muchas personas, que pensaban que era un crimen la esclavitud. So the day that the first ship for slave travel, commerce was put on water, there were people in London saying this is a crime against humanity. Porque para maltratar a alguien, para sacarle su espacio, para sacarle su tiempo de trabajo, sus mejores horas de vigilia, para soportar los gritos de alguien, para soportar ver la sangre, que es la sangre que uno conoce, que uno también tiene, realmente hay que estar un poco loco. Y lo que se inventa para que esa persona pueda hacer todo eso es increíblemente poderoso y increíblemente peligroso. So to take somebody out of his habit, his life and his work, and to stand the suffering, and see the suffering and hear their mourning, you have to be a little bit crazy. And what was invented for this, to support this? Hay que inventar algo muy sofisticado para llegar a soportar todo eso. You have to invent something very sophisticated to stand this. Eso fue la raza, eso fueron todas las calamidades con las que hemos hecho las peores cosas. So the race and all the terrible things we have used to. Pero para estar tranquilos tenemos que saber que siempre, en todas las épocas hubo alguien que dijo esto está mal. But to be calm with this, you have to know that always in any historical period there was somebody saying that this is not right. Así que bueno, hay que buscar a esa persona y seguirla. You have to find this person and follow her. Unfortunately, they said to me like this. So you are right, you see. One thing I have to say. Firstly, there is a book coming just today. What the name is? Lucrecia Martel. There are a lot of people writing here, like extremely intelligent film critics like Jim Hoverman and some others, and Luciano Monteagudo and many people, James Latimer, and so on. It's only 12 euros. But the most important thing, tomorrow, 6:15 in the Kinos, Metro Kinos, I'm not good with this. In Metro Kinos, there will be the talk, the kind of master class, whatever it is,
with her. So you are welcome to be there, and thank you very much for being here. Now we have to run. Gracias.